एमएलसी See, असे on, थोडे on कावन्सिलर्स that, आसात. I do not want to comment on the councillors. It is also the जशें तुमी म्हाका प्रश्न करता ही तुमची जबाबदारी जावन आसा तेंकां वचोन प्रश्न करपाक. लोक सदांच विशय जे आसा ते मांडटात. इट इज हाऊ द मिडिया डायरेक्ट्स दोज इश्यूज टू द appropriate person. You can direct it either to the local body, to the municipality, to the concerned department and last to the MLA. But आयज कशें जाता सगळे म्हापशान घडटा ते डायरेक्टली विदाउट एनी विचार करिनासतना ते सगळे इश्यूज जे आसा ते गेट डायरेक्टली डायरेक्टेड टू द MLA. आय हॅव नो प्रॉब्लम टू डू इट, बट देर आर पीपल, लोकांनी निवडून हाडलेले लोक आसा ही कामां करपा खातीर. थंय तरी म्हाका तुमचो सपोर्ट जाय पडटलो टू मेक शुअर दॅट यू ऑल डायरेक्ट the issues to the concerned person, to the concerned department, to the concerned elected representative, so we can have better function. आनी म्हापसा वाठारांत ती गार्बेज आहा ती कलेक्शन जायना, कावन्सिलर आहा तेंच्यांनी हे हाजेर सारकें दुर्लक्ष केल्लें आसा. ही गोश्ट तुमी आमदार कशें पळयता? I will take direct cognizance of this issue. We also know that थोड्या दिसा भितर आमचो कावन्सिलराचो टर्म सोंपतलो. तेजे टर्म सोंपल्या उपरांत दे वील बी एन एडमिनिस्ट्रेटर. निमाणी जबाबदारी जी आसतली दॅट वील बी कम्प्लिटली ऑन द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. खंय तरी आमकां पावस लागचे पयलीं ह्या कावन्सिलरा कडल्यान जाता तितली कामां करून घेवंक जाय. कारण पावस जर लागतलो जाल्यार तेंकांच खंय तरी फुडें परत निवडून येवपा खातीर तेंच्यांनी थंय लक्ष सिरियसली घेवचें पडटलें इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ म्हापसा सिटी, इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ आपलो वॉर्ड सांबाळपा खातीर. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.